Hello guys! Welcome to my channel Lakay Omar Vlogs. Ayan guys, tignan nyo yung mga puno guys, ang gaganda. Ayan guys, oh. Comment down below on my YouTube video guys kung alam nyo ang pangalan nitong mga puno na to. Ayan guys, please subscribe on my YouTube channel Lakay Omar Vlogs. Ayan guys, nandito ako ngayon sa Calatagan, Batangas guys. Ayan, dito lang yan makikita yung mga puno na ganito karami. Ang gaganda ng mga puno guys, oh. Pare-parehas yung taas nila. Kung nagustuhan nyo ang aking video guys, please like and comment. Ayan, pwede nyo rin i-share. Yan lang. Last na guys. Thank you for watching. God bless. Cheers.